अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जबीरिया ज़ैद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की वोट पावर के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। वो बिलाशुबा किसी भी सियासी पार्टी से ज़्यादा है, लेकिन वोट पावर और स्ट्रीट पावर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वोट पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में होता है। इलेक्शन का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। असल बात यह है और सवाल ये है कि क्या इस वोट पावर के अंदर से बहुत से वोटर्स ऐसे हैं जो स्ट्रीट पावर का हिस्सा बनने को तैयार हैं? क्योंकि वोटर्स का काम तो आसान होता है, वोट डाला, घर बैठ गए, लेकिन स्ट्रीट पावर में हिस्सा लेने वाले वोटर्स से कहीं दलेर और कुर्बानियां देने वाले होते हैं। अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2024 के इस्लामाबाद धरने के बाद से तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर से महरूम हो चुकी है। वोटर सियासी तौर पर अब भी इनके साथ हैं, लेकिन सड़कें गर्म करके अपनी कमर पर ताज़ियाने खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। यही वजह है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब, जो पहले ये कहते थे कि किसी से भी बातचीत नहीं होगी, एक बार फिर से ये बातें उनके हवाले से सरगर्म है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं। अडयाला जेल में पार्टी रहनुमा और वकला के साथ जब उन्होंने बातचीत की तो इसमें एक बार फिर से उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इकदाम है, ये जो बातचीत का वो कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के मैंडेट के एहतराम के बारे में सोच के कह रहे हैं। हमारा आज का सवाल ये होगा कि क्या बानी पीटीआई सारे कार्ड उलट खेलने के बाद मुश्किल में फंस गए हैं? और सवाल ये भी होगा कि अब बानी तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन क्या दूसरी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा? आज की दूसरी स्टोरी की बात करें तो हम बलूचिस्तान मसले से मुतल्लिक बात कर लेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने अपनी जमात के वक्त के हमरा मुलाकात की है। क्या बलूचिस्तान की जो बिगड़ती सूरत हाल है, इसको बेहतर बनाने में मियाँ साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं? अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। और आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में और हमारी तीसरी स्टोरी में बात होगी वज़ीर शहबाज शरीफ की, जिन्होंने अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तिफ़ादा हासिल करने की दावत दी है। माजी में भी मादनी वसाइल तो मौजूद थे, आखिर इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? और क्या मुस्तकबिल करीब में मुल्क अपने ज़खायर की बेस पे खुद कफील हो सकता है? इसको डिस्कस कर लेंगे। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा लेती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्मा वदूद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हामिद अल मशरुकी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा हैं। आदिल साहब, चाहे बकौल बानी पीटीआई के वजह कोई भी है, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से ये वाज़ेह हो चुका है, क्या दूसरी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है इन्हें? दूसरी तरफ से तो कोई बातचीत का दरवाज़ा नहीं खोला गया। दरमियान में एक दो मौक़े ऐसे आए थे जहां पर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन असल चीज़ ये है कि बानी पीटीआई का रवैया जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है इस सारे मामले में। आप एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाएं, दूसरी तरफ उसकी क़यादत को जो है उसकी ट्रोलिंग करें, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाएं। अमेरिका से जो है आप अमेरिका में बिल पास कराने की कोशिश करें जिसमें आर्मी चीफ़ और दिगर जो मिलिट्री हुकाम है उनके दाखिले पर पाबंदी लगाने की बात करें, और दूसरी तरफ आप ये बात करें कि आपके लिए कोई बातचीत का दरवाज़ा खुल जाए इस्टेब्लिशमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट आपको कोई रिलीफ दे दे, तो वो तो मुमकिन उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक आप अपने रवैये को तब्दील नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो अमरीकी पाकिस्तानी जो उनकी मुलाकात हुई थी जो ISI के चीफ के साथ, और उसमें भी यही सबसे जो नंबर 1 एजेंडा था वो यही था कि जब तक आप ट्रोलिंग बंद नहीं करेंगे फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़, उस वक़्त तक कुछ नहीं हो सकता। और अभी तक हमने देखा है कि इतनी दफ़ा ये मामला ज़ेर बहस आ चुका है, इतनी दफ़ा बातें हो चुकी हैं, इतनी दफ़ा पैगाम रसानियाँ हो चुकी हैं, दर्जनों बार बानी पीटीआई जो है वो कह चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस उस तरह से नहीं आ रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने पहले जेस्चर दें कि आप अपने मामलात में सीरियस हैं, बातचीत में सीरियस हैं। आपके हवाले से जब भी कोई बातचीत होती है उसमें गिव एंड टेक होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, दूसरी तरफ आप ये भी कोशिश करते हैं कि उसका ऐसा जो उनका वोटर है उसके पास डील का तासर ना जाए। तो आप बातचीत करेंगे तो यकीनी तौर पर वो किसी डील के नतीजे में ही आपको रिलीफ मिलेगा।
تو یعنی آپ وہی کو عادل صاحب جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا جھکاؤ ہونا چاہیے. حامد صاحب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطوں کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اب یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خواہش کے لیے رضامند ہے بانی پی ٹی آئی. دوسری طرف تنقید پہ تنقید ہو رہی ہے. آخر ول کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ بانی پی ٹی آئی چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے جویریہ، حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر یہ بات سب جانتے ہیں کہ بہرحال پی ٹی آئی کو اگر کوئی پولیٹیکل سپیس چاہیے موجودہ حالات کے اندر تو وہاں پر وہ اس کو بات چیت سے ہی راستہ بنانا پڑے گا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات چیت کو بہت ڈیلے کیا گیا، بہت عرصہ ڈالا گیا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس بانی پی ٹی آئی حالات کو زیادہ بہتر طریقے سے اسیس کرتے اور شاید بہت سارے موقع ان کو ملے جہاں پر وہ احتجاج کی بجائے شاید بہت ساری باتیں منوا کر بہتر ٹرمز کے اوپر بات کر سکتے تھے. وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جب جس کی بھی طاقت ہوتی ہے وہ پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس سے بھرپور ایڈوانٹیج اٹھانا چاہتا ہے، اور پھر جب حالات بدل جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں والی بات آ جاتی ہے. آج جو سچویشن ہے اس کے اندر بالکل ایک طرف سے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر بھی ایک دو رائے ہے. ایک یہ ابھی بھی سمجھتی ہے کہ شاید وہ جو امریکہ میں بل کے حوالے سے یا دوبارہ سے کوئی احتجاجی طریق شروع کرنے کے حوالے سے یا کسی اور انداز سے بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اگر حقیقت اور نوشتہ دیوار کو پڑھا جائے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ملک کسی قسم کی ڈی اسٹیبلٹی کا متحمل ہو سکتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر پولیٹیکل تمام طاقتوں کو جو ہے مل بیٹھا جائے اور ان کو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سپیس دی جائے. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا، پھر ایک بار 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 کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات پر راضی ہو رہی ہے تو میں حکومت کی طرف سے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ بار بار کئی بار نظر آتا ہے کہ حکومت سے تو بات چیت وہ کرنا ہی نہیں چاہتے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے بات ٹھیک ہے عادل صاحب آپ کس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی تمام کارڈ کھیل چکے ہیں، انہیں کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی؟ اگر ہم اسٹریٹ پاور کی بات کریں تو اسٹریٹ پاور بھی وہ کھو چکے ہیں 26 نومبر کے بعد سے. اب کیا ایک ہی راستہ ہے ان کے لیے کہ بات چیت ہو، مذاکرات ہوں، لیکن اس کے لیے بھی جو کام کرنے والے ہیں آپ کون انہیں سمجھائے گا کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس مشکل سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک پلان بنانا ہوگا اور پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا؟ کون پلان بنائے گا اس کا؟ دیکھیں یہ تو ٹرسٹ کی بات ہے نا. اب اعظم سواتی پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا، ان کو کہا کہ آپ کوئی رستہ بنانے کی کوشش کریں. اب اعظم سواتی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، جو ان کے بیانات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بارے میں جو ایک رائے ان کے بارے میں ہے، تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ اعظم سواتی جیسا شخص جو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رستہ بنا سکتا تھا؟ تو چوائس ہی غلط تھی ایک تو بانی پی ٹی آئی کی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو باقی قیادت ہے تحریک انصاف کی، اس کو نہ بانی پی ٹی آئی کو کسی پہ ٹرسٹ ہے اور نہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ جو ہے کوئی بندے میں کسی لیڈر میں، ایون بیرسٹر گوہر میں جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ معاملات کو آگے لے کے چلے. اب جو علی امین گنڈا پور ہے وہ کسی موقع پر انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن مسئلہ تو پھر وہی آتا ہے کہ جب آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، جب تک آپ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو پازیٹیو رسپانس نہیں دیں گے، جب تک اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا احساس اس چیز کا نہیں ہوگا کہ کوئی سیریسنس ہے دوسری طرف سے، اس وقت تک تو کوئی بات چیت اگر انہیں فیل ہو جائے کہ کوئی سیریسنس ہے، اگر انہیں فیل ہو جائے کوئی سیریسنس ہے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیں سیریسنس کا تعلق تو ان کی زبان سے ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ان کے ٹویٹر سے جس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ پروپیگنڈا رک سکتا ہے یا نہیں رک سکتا. جو ان کا جو امریکہ میں بیٹھا جو ان کا جو سوشل میڈیا جو ہینڈلر ہے وہاں سے، وہ کس قسم کے رویہ وہاں سے شو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں. اصل چیز یہ ہے
کہ آپ نے اس موجودہ سیٹ اپ کے اوپر موجودہ صورتحال کے اوپر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ہے اصل سوال. اور خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, دوسری طرف آپ اپنے ووٹر کو یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ ماضی میں نواز شریف زرداری نے خاموشی اختیار کرنا بھی ایک آپشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف خاموشی کافی نہیں ہوگی نا حامد صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین دہانی بھی ہوگی اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں تو خاموشی برقرار رہے گی اور دوبارہ اس قسم کی جو مہم ہے, تحریک ہے, دوبارہ نہیں شروع ہوگی. بالکل, سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو بات ابھی عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر ہے یا جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے, اس کے بعد نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ریزن رہ جاتی ہے اس کے اوپر اعتماد کرنے کی یا باہمی طور پر کوئی معاملات کو آگے بڑھانے کی. سب سے اہم بات یہی ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کو کلیئر مائنڈ کے ساتھ کرنا ہوگا جی, کہ اس میں جو بھی فیصلہ ہو, سب سے پہلی بات یہ کہ فیک پروپیگنڈا یا جو فالس نیوز ہے اس کو ہر حالت میں پی ٹی آئی خود اپنے فائدے کے لیے بھی ختم کرے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ابھی 14, 15, 16 کو اسلام آباد میں ایک او پی سی کنونشن ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کا, اور اس کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر دیا اس نے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے, اور اس نے اور عجیب و غریب یعنی کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ایک نان پولیٹیکل اگر ایونٹ ہے اور اس کے اوپر پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے کام ہو رہا ہے, اور اگر اس کے خلاف بھی آپ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حامد صاحب وہ اوورسیز جس کی ہمیشہ طرفداری کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز کی خود حمایت کھو بیٹھیں گے اس وجہ سے کہ دیکھیں آپ جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے, جھوٹے پروپیگنڈے کی میں نام نہیں لوں گا, لیکن جھوٹے پروپیگنڈے کو 1 منٹ میں پکڑا جاتا ہے, اس کی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی ادارہ نیک نیتی سے کام کر رہا ہے, او پی ایف کے اوپر ایک کوئی نان پولیٹیکل ایک ادارہ ہے اور وہ ایک کام کر رہا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں لایا جائے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اچھے اقدام کو بھی پی ٹی آئی اپنے پروپیگنڈا سے خراب کر کے خود عوام کے اندر بھی بددلی پیدا ہوتی ہے اور کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, اور اس طرح کے حالات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت کم مارجن رہ جاتا ہے مذاکرات کرنے کا یا کوئی راستہ دینے کا. راستہ نکالنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو اپنا فیک پروپیگنڈا کو کنٹرول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اسما ودود صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کس طرح سے ریڈ کر رہی ہیں اس سچویشن کو؟ بانی پی ٹی آئی حکومت سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بارہا اپنی خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں, یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ خط بھی لکھا گیا ہے, لیکن دوسری طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا. رسپانس کیسے آئے گا, یا فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ گرین سگنل ملے گا انہیں؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو انیویٹیبل ہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ سچویشن میں مذاکرات نہ ہو اور مذاکرات ملٹیپل لیول سے نہ ہو. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ گورنمنٹ سے مذاکرات کیوں نہیں کرنا چاہ رہے خان صاحب, تو اس کے آبویس ریزنز ہیں. یہ گورنمنٹ اپنی ول پہ کورم بھی نہیں بلا سکتی. یہ جتنی بھی بلیں ہماری وہ شورا آفاق بلیں 26ویں ترمیم اور مینی یٹ ٹو کم, وہ بھی جس طریقے سے یہ لوگ منظور کرواتے ہیں, ان کو ایک پراپر بیکنگ چاہیے ہوتی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے, اس کے بغیر یہ سانس بھی نہیں لے سکتے. تو یہ مذاکرات کیا کریں گے اور مذاکرات کو کسی نہج پہ کیا پہنچائیں گے؟ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ یہاں سے مذاکرات کی انٹینشن ہے اور سامنے سے نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت ہی ہم ایک آپٹمسٹک قسم کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جس قدر ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ایک کمفرٹیبل پولیٹیکلی سٹیبل پاکستان کی ضرورت ہے نا, اتنی شاید خان صاحب کو یا ہم سب کو بھی نہیں ہے. پوری دنیا جس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے, پوری دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اس ڈائریکشن میں اپنے پاکستان کو لے جانے کے لیے عوام کا ریپرزینٹیٹیو پاور میں ہونا ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ نیڈز ٹو جوائن ہینڈ ود دا پیپل. اور وہ کس طرح ممکن ہوگا؟ ان لوگ جو پاور میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی طرف سے ممکن ہوگا. کیا ان لوگوں میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکیں جو کہ گورنمنٹ کو, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو, جو ایز سچ پاکستان کو چاہیے؟ یہ انکیپیبل ہیں. انہیں ایک پیپل ریپرزینٹیٹیو چاہیے, اور پیپل ریپرزینٹیٹیو obviously there is only one against all کا فارمولا انہی شاندار برین سے تو دیا ہے. عادل صاحب, آپ اگری کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پیپل ریپرزینٹیٹیو اور وہ اس جماعت کو سمجھتے ہیں اور ان کی ول ہے کہ وہ بات چیت ان سے بڑھائیں؟ پاکستان کے اندر سسٹم ہے وہ تو ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے, اور پاکستان میں جس قسم کا سسٹم پاکستان میں اس وقت موجود ہے, اور ہم ماضی میں اس کو جو ہے وہ ایک پیج کہتے تھے, اس وقت ہم اس کو ہائیبرڈ کہتے ہیں. یعنی کہ نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ
हुकूमत से अलग है और ना हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से अलग है। दोनों आज मिल के जो SIFC है, बेसिकली एक डिसीजन मेकर जो इदारा बनाया गया, उसके बाद तो अब कोई दो राय नहीं रहेगी कि फ़ौज जो है वो शरीक इक़्तिदार है। तो ऐसी सूरत हाल में वही लोग सिर्फ इस सिस्टम के अंदर चल सकते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को फॉलो करे। अब किसी को ये बात अच्छी लगती है, किसी को ये बात बुरी लगती है, लेकिन हमने अब तक जो 70-75 साल के अंदर जो कुछ देखा है वो यही देखा है कि अगर फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे ना हो तो फिर उसके मसाइल अपने अलग से होते हैं। इमरान खान एक मौके पर जो है फ़ौज के साथ एक पेज पर थे, और फिर हमने जब उसे एक पेज को फटते हुए देखा तो उसके बाद फिर इमरान खान की हालत भी हमने देखी कि उनके साथ क्या हुआ। इससे पहले नवाज शरीफ के साथ, इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ यही सारा कुछ होता आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो ये खेल है, ये कोई अब से तो नहीं खेला जा रहा, अरसा दराज से खेला जा रहा है। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर जमात थी, उसको साइडलाइन किया गया, नवाज शरीफ को फारग किया गया, उसके बाद इमरान खान के लिए रास्ता बनाया गया। उसके बाद यही कुछ हमने जो है 2024 के इलेक्शन के अंदर देखा कि इमरान खान को साइडलाइन करके मुस्लिम लीग नून को जो इक़्तिदार में लाया गया। इस वक्त जो सिस्टम है, चाहे वो जो शहबाज शरीफ की शक्ल में मौजूद है, वो सिर्फ वो सिस्टम है कि यस सर वाला मामला जो है वो मौजूद है कि आपने जहाँ से जो ऑर्डर आपको आते हैं आपने उसको फॉलो करना है और उस पर इम्प्लीमेंट करना है। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर इसी तरह का सिस्टम चल सकता है। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कभी भी जो है वो इतनी वो नहीं रही है कि उसने पॉलिटिकल जमात की ना को जो है वो सुनने के लिए तैयार हो। इसीलिए उनको नवाज शरीफ भी पहले बुरा लगता था, उन्हें इसीलिए इमरान खान भी बुरा लगता है। इस तरह का कोई भी लीडरशिप जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होगा, उनके फैसलों के आगे खड़ा होगा, उनको ना करेगा तो उसका जवाब जो है उसको जो है वो फिर मुश्किलात की शक्ल में ही होगा। तो असल चीज़ ये है कि हमारे सियासतदानों को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। माजी में जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो कुछ अब इमरान खान के साथ हो रहा है, यानी अस्मा साहब, कबूलियत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है तो उसके लिए तो फिर कुछ पे बैक करना पड़ेगा, कुछ झुकाव का मुजाहरा करना पड़ेगा, कुछ अपनी रविश, अपने रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत होगी। आपको लगता है कि रवैया तब्दील करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जहां तक बात है रवैया तब्दील करने के लिए, तो डेमोक्रेसी में देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। आपके पास कभी डेड एंड नहीं आता। लेकिन जैसे सर ने कहा ना कि हम एक हाइब्रिड सिस्टम में हैं। हाइब्रिड सिस्टम की एंटिटीज मुख्तलिफ होती हैं, इसमें इन्फ्लुएंस मुख्तलिफ होते हैं, इसमें इम्पैक्ट मुख्तलिफ होते हैं। हम उसे कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम के तौर पर नहीं ले सकते। इसमें अननेसेसरी रिजिडिटी होती है। जहां तक आप फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहे हैं पीटीआई से, पीटीआई डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक जमात है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। लेकिन सिस्टम को भी थोड़ा एम्पैथी शो करनी पड़ेगी पीटीआई के टुवर्ड्स। ये रिजिडिटी टुवर्ड्स पीटीआई, रिजिडिटी टुवर्ड्स पीटीआई फॉलोअर्स, इसको खत्म करना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में टुगेदर ब्रीथ, टुगेदर एग्जिस्ट, म्यूचुअली एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ओबीडियंस बाय डंडा या ओबीडियंस बाय फोर्स हासिल कर सके। आप लोगों को कन्विंस करेंगे। जब आप कन्विंस करेंगे, देखिए डेमोक्रेसी का मजा यही है, आई हैव अ नैरेटिव, यू हैव अ नैरेटिव, आई हैव अ कन्विंसिंग पावर, यू हैव अ कन्विंसिंग पावर। हम लोगों के पास जाते हैं, नैरेटिव फोर्सफुली उन्हें बताते हैं, कन्विंसिंगली उन्हें बताते हैं, वो एक पिक कर लेते हैं। यही तरीका है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। पीटीआई की तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। डिबेट पे क्या कहते हैं, डिस्कशन पे ये मामला रिजॉल्व होना चाहिए। डेमोक्रेसी में रास्ते निकलते हैं, लेकिन अगेन द सिस्टम हैज टू शो एम्पैथी, डेमोक्रेटिक एम्पैथी, एक डेमोक्रेटिक रियलिटी है। ठीक है, यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिविलिटी शो करनी है तो दूसरी तरफ से भी पॉलिटिकल एम्पैथी शो करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क में जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, जो तमाम मामलात हैं वो ऐसे ही रुके रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक मुलाकात का जिक्र करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने अपनी जमात के हमरा गुफ्तगू की है। मुलाकात हुई है उनकी, और इस मुलाकात में जो बलूचिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल थी उस पर तबादला ख्याल किया गया है। आदिल साहब, अब्दुल मालिक बलोच साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान जो है वो कई दहाइयों से खून में रंगा हुआ है, और इस दौरान नवाज शरीफ का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि जो बलूचिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल है उसको बेहतर करने में मियाँ साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ रोल प्ले कर सकते हैं, मौलाना फजल रहमान रोल प्ले कर सकते हैं, आसिफ जरदारी उसमें अपना जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। गो कि वो अभी फ़िलहाल बीमार है।
लेकिन जब भी वो सेहतमंद हों तो ये तीनों शख्सियात ऐसी हैं जिनके जो डिस्कस कर सकती है वहाँ के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, या वहाँ पर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब अख्तर बेंगल जो है वो 13 दिन से धरना दिए बैठे हैं, अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत जो है उनको कायल करने में नाकाम रही है। अगर आप रियासत का काम है इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करनी, उसको मसाइल के हल की तरफ, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी दूर करने की तरफ जो है वो इक़दाम करने चाहिए। डॉक्टर मालिक जिस टाइम 2013 में चीफ मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त एक कोशिश की गई थी जो वहाँ पर जो नाराज़ बलोच क़यादत है उसके साथ बातचीत की गई थी और किसी एक बहुत सारी चीज़ों पर कंसेंसस भी हो गया था, लेकिन बाज़ हालात की वजह से जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो अब एक बार फिर मौका है कि जो नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना रोल प्ले करें बतौर सीनियर सियासतदान। गो के वो सियासत से एक किस्म के किनारा कशी किए बैठे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो जब इंग्लैंड से वापस आएँ तो उसके बाद एक जो है ऐवान सदर में बेशक इसको जो है वो एक बड़ी बैठक होनी चाहिए जिसमें बलूचों के जो है मसाइल को डिस्कस करना चाहिए। देखिए जो दहशतगर्दी है उसमें तो फ़ौज को बिल्कुल उसमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, जो दहशतगर्द अनासर है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, अब मिसिंग पर्सनस का जो इशू है वो कोई आपका इशू तो नहीं है, तो वो तो एक तवील अरसे से चला जा रहा है। अगर आप मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लेंगे, डॉक्टर सिमी को गिरफ्तार कर लेंगे या और इस तरह की गिरफ्तारियां करेंगे, उससे चीज़ें जो है वो हल की तरफ नहीं जाएंगी, उससे मसाइल जो है मज़ीद खराब होंगे, बढ़ेंगे। हामिद साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो अपना किरदार फाल करेंगे और आज उनकी डिस्कशन हुई है, गुफ्तगू हुई है, मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो रोल प्ले करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल को संभालने में और इम्प्रूव करने में। आपको लगता है कि बलोच रहनुमाओं को एक पेश पे लाने के लिए मियाँ साहब जो हैं वो रोल अहम प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल जुबेरिया, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब डेफिनेटली बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। उसके अंदर एक सबसे अहम वजह यह है कि देखें बार बार जब नाराज बलोच के हवाले से बात होती है तो बार बार देखें वहां पर पंजाबियों के हवाले से बात होती है, और बिलाशुबा अगर पंजाब की लीडरशिप के हवाले से नवाज शरीफ साहब हैं और जो जितने भी हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाराज बलोच जो हैं उनको मनाने के लिए, उनको एक पेज पे लाने के लिए बात की जाए। और सबसे बढ़कर ये कि जो अब्दुल मालिक साहब जब वजीर आला थे और उससे पहले भी उनका एक कॉम्प्रस जमात से ताल्लुक है और उस हवाले से उन्होंने अपने वजारत आला के दौर में कोशिश तो की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो इससे बहुत ज्यादा कुछ कर सकते थे। बदकिस्मती से वो उस अंदाज में उनको वो पहाड़ों से नहीं उतार सके जो जिसकी कोशिश की जानी चाहिए थी। उसके बाद पैकेज भी दिए गए, सब कुछ किया गया। तो आज मौजूदा सूरत हाल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब रोल अदा कर सकते हैं, बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान रोल अदा कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, और बलोची भाइयों के अगर जख्मों पर मरहम रखना है, अगर उनकी कोई ग्रीवनेसेस हैं, अगर उनकी कोई परेशानियां हैं, तो उसको पूरे तमाम बाकी पाकिस्तान के सूबों ने मिलकर हल करना है। और इसी तरह बलोची भाइयों को भी ये बात समझनी होगी कि हम बार बार ये बात करते हैं कि जी पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो या कश्मीर हो, तमाम ये एक ऐसी इकाई है, इसके अंदर दुश्मन को पेनिट्रेट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमने ये देखा कि जब भी सूरत हाल कहीं बेहतरी की तरफ जाती है तो हमें जो हमारा हमसाया मुल्क है उसका हाथ वाज़ेह तौर पर नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। असमा साहिब, बलूचिस्तान की अगर हम सूरत हाल की बात कर लें, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मिनरल्स को लेकर 2 रोज़ा अहम फोरम का इनेकाद किया गया है, बैरून मुल्क से इन्वेस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और बड़े हम देख रहे थे कि कल वज़ीर आज़म साहब भी, सिपा सलार भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे और बड़ी गुड वाइब्स वो दे रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम मादनियात के हवाले से काम करें। बलूचिस्तान की हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसका बेहतर होना कितना ज़रूरी है, और जो नवाज शरीफ साहब का ये मुलाकात करना, फिर उनका कहना कि मैं दोबारा से अपने किरदार को फाल करूंगा, किस तरह से रिलेट कर रही हैं आप इसको? देखिए जी, हर किसी को अपना रोल तो प्ले करना चाहिए। जो आपका बलूचिस्तान है, इट हैज बीन थ्रू अ लॉट। ये लाइफस्टाइल हमारा इस्लामाबाद या हमारे कैपिटल लाहौर, कराची, पेशावर का और आपके बलूचिस्तान का, इसके लाइफस्टाइल में, इसकी रियलिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। दे नीड अ ब्रेक थ्रू नाउ। अब वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जहाँ पे पूरा ही पाकिस्तान शेकन अप है कि एक हमारा हिस्सा है वो इस कदर निग्लेक्टेड और इस कदर मेस्ड अप क्यों है, क्या वजह है।
लेकिन यहाँ पे एक और बात आप ये नोट कीजिए कि ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स ने जिन लीडरशिप का नाम लिया उनकी वाकई में रोल बहुत ज्यादा है। नवाज शरीफ हमारी एक पॉलिटिकल डायनामिक्स की एक बहुत ही क्रिटिकल रियलिटी है, एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनका रोल हो सकता है, रोल हो सकता है, सरदारी साहब का रोल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि इसका बेसिक हल क्या है। इसका बेसिक हल है कि बलूचिस्तान शुड डिपार्ट फ्रॉम आर्टिफिशियल डेमोक्रेसी, हाइब्रिड ट्रस्ट डेमोक्रेसी से डिपार्ट करे। वहाँ पे आप कोई ऑर्गेनिक लीडर, तो यहाँ पे हमारी एक वो सहाफत की बहुत ज्यादा एक मिसचिफ होगा अगर हम मेंशन ना करें कि असल हल अगर आपकी कोई लीडरशिप में से आपका बलूचिस्तान को दे सकता है ना, तो वो इमरान खान है। अच्छा। एक ऑर्गेनिक लीडर जिसकी ऑलरेडी वहां पे फॉलोशिप है। आपने यूथ को इंस्पायर करना है, ऑलरेडी अपने साथ एंगेज कर चुका है। एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप वहां पे आपके पास अवेलेबल है, आप उसे एंगेज करें। वो आपका एक ऐसा ट्रम्प कार्ड हो सकता है, जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि वहां पे आपको कम से कम एक स्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकता है जहां से आगे फिर चला जा सके। तो इम्पैक्ट में कौन सा लीडरशिप दे सकती है, सबका ठीक है, रोल ठीक है आदिल साहब, लेकिन अगर हम बात करें बानी पीटीआई की, तो जब वो इक्तदार में भी थे, क्या उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी और आपको लगता है कि वो रोल अहम जो प्ले करने वाले हैं वो बानी पीटीआई हैं इसमें? देखिए, जब वो खुद इक़्तिदार में थे तो उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। उनके दौर में वहाँ पर बाप बनी और उस बाप ने फिर जो रोल प्ले किया उनकी इमरान खान की हुकूमत में वो बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल हुए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर जिस किस्म की जो जमहूरियत है या जिस किस्म की वहाँ पर वज़ारत आला या हुकूमतें बनाई जाती हैं वो नहीं बननी चाहिए। और यही मसला है कि जो वहाँ की हुकूमतें हैं और जो वहाँ की आवाम है उनके दरमियान एक बड़ा गैप है। आप मौजूदा जो वज़ीर आला हैं सरफराज बुख्ती, उनके हवाले से अख्तर मेंगल जैसा सियासतदान जो है वो कहता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो मोहरा हैं तो उनसे कोई बात नहीं होगी। तो आप ये जो एक छाप है इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत के ऊपर वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की जो मकामी लीडरशिप है, जो लोग जो जिनकी पेनिट्रेशन है अपने लोगों के अंदर, जो अपने लोगों के करीब है, जब तक आप उनको नुमाइंदगी नहीं देंगे, जब तक आप उनको जो है इज़हार राय की आज़ादी नहीं देंगे। देखिए, अख्तर मेंगल एक बड़ी आवाज़ थे, वो उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। कोई एफर्ट नहीं हुई कि उनको कोशिश की जाती कि वापस असम्बली के अंदर लाया जाए, उनकी नुमाइंदगी जो है वहाँ पर बरकरार रखे जाए। और उसके बाद फिर हमने 26वीं तरमीम में जिस किस्म के मामला देखे तो इससे जो है वो तलखियाँ बढ़ती हैं। तो इस रियासत को जो है वो चाहिए कि वो कोशिश करे कि जो रिजर्वेशंस है वो दूर करे और वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है रियासत की वो कम से कम होनी चाहिए। उसका नतीजा फिर यही होता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। पिछली 2-3 हुकूमतें हमने देखी हैं कि वो रियासत अपनी मर्जी से लेके आई है और उसके नताइज फिर हम जो है वहाँ की आवाम को भुगतने पड़ते हैं। और फिर जिस किस्म के हालात इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर नज़र आ रहे हैं उसकी बुनियादी वजह भी यही है। तो जब तक हम अपने रवैये तब्दीली करेंगे, जब तक हम जो हामिद साहब, आदिल साहब आपका पॉइंट आ गया। हामिद साहब, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं कि अब दहाइयों से ये सूरत हाल चलती आ रही है, क्या ये वाकई इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे मसले मसाइल हल किए जाएं, जो गैप है उसको कम किया जाए, कम्युनिकेशन गैप जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए? हुकूमत के चैलेंजेस में से कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि असल में मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा वहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि जो वहाँ के वडेरे जागीरदारों और जो माजी में जो अरबों खरबों रुपया बलूचिस्तान को मिलता रहा बजट्स की सूरत में, सारा कुछ वो अवाम पर खर्च नहीं हुआ। और उसकी वजह से अगर हम जहाँ पर हम बाकी ब्लेम करते हैं, खुद बलूच जो सरदार और जो दूसरी जो लीडरशिप है वो बड़ी ब्लेम होती है और बनता है उसके ऊपर ब्लेम करना कि उन्होंने खुद अपने अपने खित्तों में, अपने अपने गांव में, शहरों में कोई भी तरक्याती काम नहीं होने दिए। तीसरी बात यह है कि इस सारी सूरत हाल से दुनिया के बहुत सारे दुश्मन ममालिक जो बलूचिस्तान की जो जिसको तस्वीराती पोजीशन यानी स्ट्रेटेजिक जो उसकी पोजीशन है उससे फायदा उठाना चाहते हैं और वो समझते हैं उनका बलूचिस्तान की डिस्टेबिलिटी में बहुत बड़ा किरदार है। सो पाकिस्तान के
اداروں اسٹیبلشمنٹ کو بڑی چومکھی لڑنی پڑ رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے. یہاں میں اسما ودود صاحبہ کی بات سے ایگری کروں گا کہ عمران خان بہرحال ایک حقیقت ہے اور اس کا پولیٹیکل کردار جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہوتا ہے, ہونا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھائیں. باقی باتوں کو ہٹ کے بلوچستان کے حوالے سے اگر ساری, میں نے ایک دو پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے تمام لیڈرشپ کو ایسے ہی ایک پیج پہ آنا ہوگا جیسے کشمیر کے مسئلے پر ہم ہیں, جیسے نیوکلیئر کے مسئلے پر بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک گیر مسئلہ بن چکا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیریسنس دکھانی چاہیے اور ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے. ناظرین, بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی, انہوں نے کیا کہا ہے, جانیں گے بریک کے پاس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی وفد سے ملاقات کی ہے. پاکستان منرل فورم 2025 2 روزہ یہ فورم چل رہا ہے اور اس دوران جو ملاقات ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے انہیں کہ پاکستان میں آپ انویسٹ کریں, سرمایہ کاری کریں. عادل صاحب, کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے, آج بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جو دعوت دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, ملکی صورتحال کیا ایسی ہے کہ یہ دعوت دوسرے اینڈ سے قبول کر لی جائے گی, اور اگر قبول ہو جاتی ہے تو کیا واقعی پاکستان جو ہے وہ خود کفیل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ہے جو اعتماد ہے بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان کے اندر, وہ بحال ہونا بہت ضروری ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے یا انسرشن جو بلوچستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں, اس سے جو چھٹکارا حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک پاکستان اب بیرونی امداد کے بجائے اپنے وسائل پر جو ہے وہ دار و بدار نہیں کرے گا, اس وقت تک تو ناممکن ہے کہ پاکستان معاشی طور پر جو ہے وہ ترقی کر سکے. تو ایک اچھا جو ہے وہ موقع ہے کہ کانفرنس بلائی گئی ہے, بیرونی سرمایہ کاروں کو جو ہے وہ ٹرسٹ دلانے کی کوشش کی گئی ہے. امریکی وقت نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے. ماضی بھی ہم نے دیکھا کہ حکومتیں فیصلہ کرتی تھیں لیکن اس کے بعد مختلف جگہ سے جو ہے اس میں روڑے اٹکا دیے جاتے تھے. اب SIFC کے پلیٹ فارم سے فیصلے ہو رہے ہیں, اس میں حکومت بھی شامل ہے, اس میں فوج بھی شامل ہے. تو یقینی طور پر جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں, جو بھی پالیسی بنائیں, اس کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے امپلیمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ اب کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باہر سے انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے, وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں, تو جن علاقوں میں معدنیات ہیں وہاں کا جو سیکیورٹی کے مسائل ہے وہ جب تک آپ دور نہیں کریں گے تو جو سرمایہ کار ہے ان کا اعتماد اس طرح سے بحال نہیں ہوگا. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسما صاحبہ, سرمایہ کاروں کو ہم دعوت تو دے رہے ہیں لیکن ان کا اعتماد کس طرح سے بحال کرنا ہے, اس کے لیے کیا روڈ میپ ہے جو بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو اس میں بالکل سر نے صحیح کہا کہ اس میں ہمارے پاس سیکیورٹی کنسرنس ہیں, ہمارے پاس اور اکنامک چیلنجز ہیں. یہاں ایڈ کروں گی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. ہم ایک ایسے جنکشن پہ ہیں جہاں پہ ہمارے پاس آپ کی پاور میں پیپل ریپرزینٹیٹیو ہونا ضروری ہے, جس کا پولیٹیکل کیپٹل اسٹیک ہو, جس کو یہ پرواہ ہو کہ وہ لوگوں کے حق میں فیصلے کرے گا تو وہ اگلی دفعہ پاور میں آئے گا. ہمارا جو ایک کنڈکٹ کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے. تو یہاں پہ یہ بڑی ایک سچویشن ہمارے پاس اس طرح سے آ جاتی ہے کہ ہمیں پیپل ریپرزینٹیٹیو ان پاور چاہیے. ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, جی بہت کریٹیکل جنکشن پہ ہم ہیں, مگر اس وقت اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے نائجیریا بننا ہے اس پوری سچویشن میں یا ہم نے ناروے بننا ہے, ہم نے کس طریقے سے یہ منرل کارس ہوتی ہے, ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. مگر حامد صاحب, ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس فورم کا انعقاد ہونا اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے. انعقاد کیا گیا ہے, پھر اب دعوت دی جا رہی ہے انویسٹرز کو, کون کون سے چیلنجز ہیں جو کہ فیس کر سکتی ہے گورنمنٹ, اور سرمایہ کار کس طرح سے اٹریکٹ ہوں گے؟ دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کسی بھی صورت مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے کبھی پاکستان نائجیریا بنے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود اس طرح کی انویسٹمنٹ کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, لیکن سب سے بڑی بات حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. وہ بھی بہت بڑی انویسٹمنٹس لا سکتے ہیں اور بہت بڑی انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں. اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہترین کانفرنس ہے. پھر جیسے میں نے پہلے کہا, اسی کے تسلسل کو دیکھیں تو اگر OPF کی بہت بڑا کنونشن ہوتا ہے, پھر ایک بار بہت زیادہ اوورسیز
पाकिस्तानी आता है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाता है। मेरा ख्याल ये है कि जहां हम गैर मुल्की कंपनीज को या सरमायाकारों को दावत देते हैं, वहां पर अगर हुकूमत एतमाद साजी और रिपेट्रिएशन की बुनियाद के ऊपर अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो ठीक है, आपके ख्याल में अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी देखा जाए तो भी बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी को बेहतर करने में। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।